हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा प्रोग्राम अच्छी 10टा बजे स्टार्ट 9टा बजे स्टार्ट तो मुझे आज 6टार उठी चल हो चल 8:30 बजे कहला 6टा उठ एई ना उठली हो तू देखि तुम कत उठी हां मु आसी तो कबाटा खुली के जने थी आ बोल पचारनी तांको पचारनी हां ए छोट जाने कॉल करते सकाळ कॉली गुडा 8:30 उठी ना कुछ 6टा मु आज कत उठी छी कहला 8:30 कत उठी छी जीवो कत एक उठारी दियो हां साडो तो आ कोन कॉल देखनी उठ के कॉल करछी समझ तुम सेति बसतो हां अनुहे तू गोटे मु तो एठी टाइम देखि ना सोइथली निदरे निशा तू टाइम देखि 2टा रे सोइथली चल सकाळ उठी ना मु आश्रम बोली मु कहली सब मु पोपला रात रे ठीक नाही 7टा बेलू निद भाई जाउची एडा खालटा में सोइ जंती निद भांग नाही कर देखो झोपला उठाई हां रो मु देखो कॉल लिस्ट देखे दोस्त 5:30 लिस्ट तक देखे एठी के मां बुंगा भीतर गाड़ी से ध्यान लगा सारा ट्यूब लगी बाबा हमारे प्रोग्राम पे आसी जाइए 2टा बालिका डली नानी डली सॉरी पता कहीं मुझे तो रेस्पेक्ट दो जी हाय ये कौन है मत के चाहिए करो मोर तो ये एठी तुम के चिन्ह परियो ये एठी मास्क लगेली बोले मु फेस पूरा रिगेट कर गला घंटे अच्छी टाइम ता भीतर ठीक बात राधे ने जाई मते फोन करते 10:30 भीतर जाई जेंते सीट पहुंच जाई सब पहुंच जाई गाड़ी आसी एठी गाड़ी आसला में जीवु एबे जेम गाथीनी एति की बाहर की जीवु एठी रेस्मा घर सिटी गोटे कमरे एबे हम टिकली लगेनी चलो भीतर साड़ी रात आम बाहर आम प्रोग्राम को गोटे हिरोइन तापर ये गोटे हिरोइन समस्त हेयर स्टाइल वाला मोर कराई हाँ हाँ ये गोटे हिरोइन आ गोटे हिरोइन ये आसी हाय आमको केमती लगुच मत जानवे मतलब नर्माल आसी समस्ते यात्रा मात्रा होगी आसती लगे सब हेयर स्टाइल कर गोटे किसी करनी मुझे लगुच कहे गाड़ी आमर से आसिक 2 घंटा है ठिया ये गाड़ी आमर आसिक सेपटे के ठिया मत कहते टाइम देते 10:30 भितर जमी से पहुँची जाइए तो टाइम है मुझे बढ़िया काम कर दुजन मैचिंग मैचिंग टाइम देते हमको 10:30 आमको से पहुँचाड़ था तो 10:30 आम रेडी हलु गाड़ी आम ये ठिया 12टा बजीगला 11:59 होती आम लेट करदेलु से देखा किसी लगे कि हेयर स्टाइल भी किसी करनी पछको जने पड़ा पछरे जने हबो ना एटा हे जबा मानु असली हबो ना हे जो बड़ बस पड़ो तो मानु बसी करू तो मुसे से पळे असले आगे में जाके बस बेरी निकटा बस सारे से आसेंगे बजाई सैला समझते से गले गाड़ी स्टार्ट गला हां जिसको तो खा लो जैक्सन आमर हूँ संस्कृत भवन रे प्रोग्राम संस्कृति भवन प्रोग्राम हो कौन हो काम करी परिवार भीतर आम समस्ते एक मन एक प्राण आम भीतर भल पाइबा रही आम भीतर स्नेह श्रद्धा रही यहाँ प्रमाण देवा चेष्टा कर सभापति तापस भाई को अभिनंदन जनाऊँ कौन से
12 ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆଜି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏ ପରିକା କଠୋର ହେଇଥିଲା କିଛି କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିଛି ମନ୍ଦିର ଏପରି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇରହିଥିଲା ଆମର ଏପିସୋଡ୍ ଆସିବା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ବାଜି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ନିଜେ ଚଳକ୍ଷମ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ କିପରି ଚାଲିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ସେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ହେଲେ ରାନୀ ସେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା ତାଙ୍କ ଭାଇର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବେ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଟା ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଶୁଭୁନି ମୋତେ ସେଠି କାହିଁକି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରିକି ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାନି ନହେଲେ ସେଇଟା ଆଜି ଏଠି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ସ୍ଟୋରି ହେଇଛି ସେ ଶୁଭୁ ନଥିବ ମୋ କଥା ଯଦି ଶୁଭୁ ଭାବରେ କିଏ ଓକିଲାତି ପ୍ରଫେସନରୁ ଆସି କିପରି ମଞ୍ଚ ଆଜିକାର ଏହି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ସଭା ଏକ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ହେଇ ରହିଯିବାରେ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ଏମିତି ଏକ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦାନର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ନେତ୍ର ନିଆରା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ସବୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ଆମ ହିରୋର ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବ ତ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ସବୁ ପଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ବେଶୀ ପଇସା ନେଇଯାଅ ଯାହା କହିବ ଦେବି ସେଭିଂଟା ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତେ ବି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହବ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଟର ମୁଁ ଲୋକ ଚୁଟି ଯାଇ କାଟେନି ଏଟା ସେଇ ସବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ଏ କର ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପରେ ସବୁ ଦେବି ଏଟା କି ଭିତର ବସିବ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଦେଖିଲାନି ଠିକ ଅଛି ବସ କାହା ସେ ଦେଖିଛ ହଉ ଦିଅ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏବେ ଏବେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜେଲରୁ ଖସି ଯାଇଛି ତା ମୁହଁରେ ଅଳ୍ପ अपलोड होला बेले समस्त देखिबे टोटल वीडियो देखै परबिनी बस ट्रेलर देखै देला समस्त वीडियो को अपेक्षा करो वीडियो आसिले देखते ଖସି ଯାଇଛି ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଛି ମାତ୍ର ଆମକୁ ତାର କେତେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଜେଲରୁ ଖସି ପଳାଇଥିବା ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଧରି ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି विकी विकी मोहन के देखो ए सॉरी होला कॉमेडी आना क्या नजारा है विकी विकी ये ना नाड़ी मोड़ देखो ए तीन महान व्यक्ति ए तीन महान व्यक्ति जड़े सामने लिखो विकी विकी जो कॉमेडियन कार्टून समस्त ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିଲୁ ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ନନ୍ ଆକ୍ଟର କେହି ଆକ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କେହି ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ସେଇପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିକି ଦେଖିଲି ଆମେ କୋଉଠି ଛାଡୁନୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରି ମାନେ ଆମେ ରାତି ସାରା ବସିଛୁ ଆମେ ଏଡିଟିଂ କରିବାରୁ ପୁରା ରାତି 10 ରୁ ସକାଳ 6 ହେଇଗଲା ତଥାପି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ରହିଲା ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ରହିଲା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେମିତି ମାଇକି ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଲିଙ୍କୁ ଯିଏକି ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ କପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଫାଷ୍ଟ କଲୁ ସେଦିନ ସେଦିନ ମାନେ ରାଜି ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖିବି ତ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଗଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଶିଖିଲା ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି
थैंक यू सर ओटे लिखु को कोई से किछि को तार एक्सपीरियंस तक लागला ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ତ କହୁଥିଲେ କାମ ଥାଏ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କଲେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ସୁନ୍ଦର ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା ଅଲଗା। ଖରା ହଉଥିଲା କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହଉଥିଲା କେତେ ଜୋରେ ରୁଦ୍ର ଚୁପ୍। ଏଇ କାଚଟା ସେ ଧରିକି ବୁଲୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। এই সমস্ত को लेके कार्यक्रम आरंभ होइछि जेहेतु स्क्रिप्ट 40 मिनिट रो तेणु सब कलाकार समय दे पार नथवार के डेरी होछि किंतु मोर विश्वास अछि से निहाती सरीबो आ माने कहबी जे हम समस्त सारी कोविड सिस्टम से सब हम प्रोग्राम करते जनवरी से शुरू मकर पड़े समस्त व्यस्त रे हमर बाहर बाहर बहुत आर्टिस्ट को ठीक कराई छै हम पहुंची पाई नाथि सब ठीक कराई छै मूवी रो शेष करबा पे और सेमिति आर्टिस्ट हमर जो भाई माने भी हमर गंजरा दुर्जय हला किबा छोट भाई बहुत हेल्प करछथि मूवी को आगु नेबा पे और मु फुल्ली ये करबी जे माने भाई माने जो मूवी देखि बहुत भल लागला आ आगु को एटा जल्दी संग्रह रे चेष्टा करना सारिया पे आपन माने निहाती सहायता करबे। धन्यवाद। प्रोग्राम स्टार्ट हो गला डांस डांस हो डांस स्टार्ट हो गला डांस वीडियो तो आनी पारबिनी कॉपीराइट पड़ जीवो टिके धियर को एक दियो ये आदिवासी परिवार में तो आसी ताको वर्तमान खुशी रे 1000 टका पुरस्कार ताको हमर परिवार रो ये यूट्यूब रे तो नाम कमेजी माने संस्कृत रे छोड़बो जी जति जटा समय को परिणाम अद्भुतम तो असुधम सार्थक कृपा आपको खाइबा टाइम हो गला लंच टाइम हो गला ऊपर मैंने पेट गलानी सकाळ में किछि खाइ खाइबा खाइबा आज तो पित्त हो गलानी मुई जोर मत मिल खाइबी आम आग खाई आगे खाई सर सका किसी खाई ना गोटे ब्रश करके ब्रश कर गाधे आमर एटा म्यूजिक तैयार हम म्यूजिक आपने चेयर पर छिड़ा दो सब चेयर पर गणना छिड़ा दो सब बस गणना चेयर पर छिड़ा दो आसो आप बसो ना बाबा चेयर बसो आप बसो आप बसो तो ताकत है गाड़ी को काट सॉरी सर आप चेयर बसो आप ये बच्चा नहीं सिर्फ ठीक है आगे बढ़ते चलो ऑर्डर करवा ठीक है सिर्फ इसके लिए सिर्फ ये दिखा सुना सिर्फ बटवा रिकी तुम्हारा मतलब कोई बोल रहा है तुम्हें चाहिए अरे प्रैक्टिस सब aku sudah ya udah pergi mana wah masih aku kita sudah sebetulnya
Lights start. ସରିଗଲା ଗୀତ